नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन मोड़ जो है वो आ चुका है। हालिया कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनसे अगर आप कड़ियां मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आने वाले जो दिन हैं वो कितने खतरनाक होने जा रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा मुल्क में भी हो सकता है। उन सारी सिचुएशंस को आज हम कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ 3 साल से 2.5-3 साल से तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए हर कोशिश की गई, ये इसके ऊपर बहस नहीं है, इसके ऊपर कितनी हम बात करें, 12 हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 2.5-3 सालों में। उसके बाद आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कोशिश भी करते रहे, अदालतों का भी वो सहारा लेते रहे, उनकी कानूनी टीम जो है वो अदालतों में केस के लिए जो है वो बात भी करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखते जाए, पूरा 2.5 साल का मंजरनामा 3 साल का आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सारी कोशिश की। बैरिस्टर गौहर की अगर हम बात करें, चेयरमैन की, जरा उनको अगर आप स्टडी करें तो इमरान खान ने कुछ ना कुछ सोच समझ के बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया है। इतनी बड़ा ओहदा जो दिया है पार्टी का, इमरान खान आखिर एक 26-27 साल की मेहनत के बाद एक पार्टी किसी के हवाले करने लगे हैं, तो वो किस शख्स के हवाले करेंगे, आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत है। तो उनको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया इसीलिए था कि वो थोड़ा सा कोई रास्ता निकालें और मुल्क में जो है इमरान खान का जो नजरिया है वो समझाने की कोशिश की जाए रियासत को कि इमरान खान जिस नजरिए से चलना चाहता है, जिस तरह आजाद वो खारजा पॉलिसी चाहता है, जिस तरह वो एक फलाई रियासत बनाना चाहता है, जिस तरह मदीना की रियासत का वो कंसेप्ट देता है, या जिस तरह वो फलाई काम ज्यादा मुल्क में करना चाहता है, तो ये चीज अंडरस्टैंड करवाई जाए तमाम लोगों को भी और खासकर रियासत को भी। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने वो अपना किरदार निभाया, उनके ऊपर बातें हुई, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद का सामना हुआ कि वो कंप्रोमाइज हैं या वो इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन इमरान खान जेल से अली अमीन गंडापुर को वजीर आला शिप से हटाने का पैगाम भेज देते हैं, तो बैरिस्टर गौहर को उन्होंने क्यों नहीं हटाने का अभी तक जो है वो पैगाम भेजा। तो ये एक बड़ा सोचने की बात है। और अब देखें कि बैरिस्टर गौहर ने भी बड़ी कोशिश की, इस तरह और बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूं जिन लोगों ने अंडरग्राउंड कोशिश की कि मामला जो है वो इमरान खान के नजरियात के ऊपर तय हों, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अब यही लग रहा है कि नाकाम रहे हैं। तो अब बैरिस्टर गौहर खुलकर पिछले अगर उनकी देखें तो 3 जो तकरीर उन्होंने मीडिया के सामने की हैं या मीडिया टॉक्स की हैं, उसमें आप देखें कि वो जारहाना अंदाज भी था और ऐसा लग रहा था कि एक बंदा जो है वो उसका बस अब एंड हो चुकी है, वो एंड तक पहुंच चुका है, कोशिश करके उसको नाकामी नजर आती है, तो वो खुलकर बोले हैं। और उन्होंने फिर कहा है कि जब चीजें अवाम के हाथ में चली जाएंगी तो फिर किसी के हाथ में भी नहीं रहेंगी। तो उसके बाद अब आ जाएं, अभी जो हालिया एक कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम पार्टीज की, जिसकी सदारत जो है वो महमूद खान अचकजई कर रहे थे, इलामा राजा नासिर अब्बास जो अपोजिशन के लीडर नामजद हैं वो भी उसमें शरीक हुए और बैरिस्टर गौहर भी थे, वजीर आला सुहेल अफरीदी भी थे, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स है खासकर तहरीक इंसाफ के और मुख्तलिफ पार्टीज के, वो उसमें शरीक हुए हैं। और वो कोई मुजम्मती एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि उसमें कोई मुजम्मत की गई हो। उस कॉन्फ्रेंस को अगर आप बैरिस्टर गौहर के बयानात के साथ मिलाकर देखें तो अब चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं, जो हालात बनने जा रहे हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में कोई ना तो मुज़ाकरात की कोई खास बात की गई, ना ही उसमें यह किया गया कि कोई मुतालबा किया जाए या उसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए। उसमें कुछ मुतालबात जो हैं वो सामने रखे गए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये चीजें अब हमें चाहिए। उसमें मैंडेट का कहा गया, खासकर जो 8 फरवरी का है वो मैंडेट वापस की उन्होंने एक मुतालबा किया महमूद खान अचकजई ने। उसके बाद उन्होंने जो मुतालबा किया इमरान खान की और तहरीक इंसाफ के जितने भी कैदी हैं उनको रिहा करने का मुतालबा किया है। और इस फार्म 47 की हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मैंडेट चोरी किया गया है, अवाम के वोट के हक के ऊपर डाका डाला गया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात जो महमूद खान अचकजई ने की है, उन्होंने कहा है कि जब ये जो इस वक्त मुल्क में तमाम जुल्म चल रहा है, जब ये खत्म होगा और इंशाअल्लाह इमरान खान की उन्होंने कहा कि हुकूमत आएगी, तो जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन लोगों को मुल्क से जाने की हम इजाजत नहीं देंगे, इनको रोका जाएगा, इनके पासपोर्ट रखे जाएंगे, ईसीएल में नाम डाले जाएंगे। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सियासतदान हैं और जितने भी बड़े बड़े ये माफिया हैं,
ان تمام لوگوں کا جو نام ہے وہ ECL میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملک سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا جب تک ایک ایک روپیہ اس پاکستانی قوم کا یہ لوگ واپس نہیں کرتے جو انہوں نے لوٹا ہے 30 40 سال میں۔ تو یہ جو بیان تھا، اس کے بعد اب سنیریو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ مزاحمت کی جانب جا رہے ہیں، اور اب سمجھ لیں کہ ایک تحریک کا اعلان ہو گیا ہے جس کے مطالبات بھی سامنے آ گئے ہیں، اور انہیں بتا دیا گیا ہے اس حکومت کو کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور بڑے سخت قسم کے مطالبات ہیں، اور اگر ان کے اوپر آپ مانتے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے، ادروائز انہوں نے کہا کہ تحریک ہی چلے گی، اور یہ ایسے مطالبات ہیں یہ حکومت کبھی نہیں مانے گی۔ تو یہ اب سچویشن ناظرین یہ بن چکی ہے کہ اب قبر ایک ہے اور اس میں مردے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قبر میں جاتا کون ہے، کیونکہ اب حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کی بات مان کر عمران خان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ان کو باہر نکالتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے قبر کھود گئی ہے، اور اگر یہ عمران خان کو پھر یہی کوشش کریں گے کہ یہ اس قبر میں خود نہ گریں، یہ عمران خان کو اس قبر میں گرائیں تو یہ عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مطالبات یہ مانتے ہوئے یہ جو سچویشن ہے، مطالبات کی کوئی تسلیم شدہ کوئی شکل سامنے نہیں آنے والی ہے، یہ مطالبات ادھر ہی رہیں گے اور یہ تحریک کی جانب حالات جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے جو تحریک انصاف کی پارٹی ہے انہوں نے جو مطالبات کر دیے ہیں یہ حکومت میرا نہیں خیال کہ حکومت مانے گی، کیونکہ اگر حکومت مانے گی تو ان کو پتہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ عمران خان کو اس کی شرائط کے اوپر جب باہر نکالیں گے تو یہ پھر وہی بات ہوگی جو محمود خان کہہ رہے ہیں کہ پھر ECL میں نام ہوگا، اور ان کو پھر وہ سارا پیسہ جو انہوں نے ساری زندگی 2 نمبریاں کر کے حرام کما کر محنتیں کر کے انہوں نے بنایا ہے، اور 2 نمبری میں بھی آخر محنت ہوتی ہے جو انہوں نے دن رات کی ہے، اور پیسہ بنا کے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، پاکستان میں جائیدادیں بنائی ہیں، بینک بیلنسز بنائے ہیں، اپنے نوکروں کے نام پہ ان کے جو ہے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، ان کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ ان کو خود بھی اب شاید وہ بھول گئی ہیں کہ اس جگہ بھی ہماری جائیداد ہے، تو وہ ساری واپس کرنی پڑے گی اور سارا ایک ایک روپیہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ کبھی بھی عمران خان کو تو باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دن میں جو ہیں وہ دمادم مست کلندر کے دن ہیں، اور جو پاکستان میں ایک بڑی تحریک جنم لے رہی ہے، اور کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی میں آخر میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہو رہی ہے کہ اب لوگ جس طرح گلگت کے مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں، جس طرح لوگ خود نکلے ہیں بغیر کسی لیڈر کی کال کے، عوام جب نکلنا شروع ہو جائے وہ لیڈرشپ کا انتظار کیے بغیر، تو چیزیں جب عوام کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر فیصلے بھی عوام کرتی ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی خطرناک جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہوپس ہو کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و امان قائم رکھے اور ہدایت دے سب کو کہ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکل آئے، لیکن اب اس وقت حالات سمجھ لیں کہ آخری پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ملک میں ایک بڑی تحریک دیکھ رہے ہیں، یہی لگ رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔